Okay, so Adobe Animate, okay, you ada character animation, boleh create for social. Alright, so bila you klik social nanti you they have a suggestions of apa templates ataupun canvas size lah. Okay, game, okay, kalau you nak buat game untuk phone and so on, education, okay, ads, web and so on lah. Okay, so macam sekarang ni you just pilih standard saja, tapi standard size dia tak berapa nak fit with your PC punya size lah, which mean dia pakai 640 times 480. So sekarang ni mostly kita pakai HD lah sebenarnya. Okay, so in this case of tutorial kita just pakai standard size je. So kita pakai Adobe Animate dengan adanya ActionScript 3.0. So actually 3.0 is more easier lah daripada 2.0, sebab 2.0 you need to put some codings there and so on lah. Create. Alright, so you dah masuk you punya canvas. Okay, this is the size of the canvas. This is a timeline. This is a properties panel. Okay, this is a library panel. Okay, this was swatches, colors and so on. Kita akan guna code snippets. Okay, code snippets ni lah yang nanti kita akan gunakan action script. Okay, so action script ni nanti yang you akan gunakan untuk masukkan dekat dalam you punya button. Macam mana nak masukkan image? Okay, you pun dah tahu. Okay, file import ataupun you just drag and drop saja, ataupun you just masukkan dekat you punya library lah. So macam biasa, I akan label each of the layers lah. Okay, this one, I akan rename dia sebagai BG, background, and then I lock lah untuk memudahkan I punya kerja. So this one is my background. Okay, new layer, masukkan image yang I nak masukkan. So macam I pernah cakap sebelum ni, okay, pastikan you, every images, they have their own layers lah. It's more easy untuk you go around, play around dengan you punya images ataupun objects. Okay. Okay. So lagi mudah kan, macam tadi kan dia macam terganggu bila. Alright, so you dah siap you punya satu button. Okay, so sekarang ni macam mana you nak create a button? Okay, the first thing is you akan convert dia kepada symbols. Okay, so you select you punya image ni tadi, right click, convert to symbol. Alright, so symbol ni you rename dia lah. Okay, enter button. Enter button. Okay, so yang ini you klik dia sebagai button lah. Okay, registration you just dekat center sajalah. Okay, so you click okay. So you bagi rename. Okay, kenapa you kena rename? Of course you will facing lots of button nanti. Okay, you kena rename exactly lah. Okay, and then you click button. Okay, click okay. So bila you click you dah convert kepada button, automatically kat sini dia akan dia dah register untuk you. That thing is a button. So apa yang you buat, you double click dekat button you tadi, automatically dia akan masuk dekat you punya button timeline. Okay, dia ada up, dia ada over, dia ada down, dia ada hit. Keluar dulu, so button you. Okay, so kita control enter. Control enter untuk preview lah macam biasa. Right. Okay, so sekarang ni, okay, you punya button tak ada apa-apa lagi lah sebab you belum register any actions. Okay, alright, so this one. Alright, so you pergi dekat symbols yang you dah ni, you double click, automatically kat sini. So over. I insert keyframe. Alright, so contohnya bila over, I nak dia punya size dia besar sikit. Okay. Contohnya, it will be enlarged lah. Okay, ada effect enlarge as tu. So, I besarkan sikit lah size dia. Contohnya kan. Okay, so I double click balik, unclick balik. So, control enter. Control enter. So, bila I over, nampak tak? Dia dah ada effect as tu. Okay, andai kata you punya over, you nak ubah sikit lah. Macam tak biasa, you nak tukar warna, boleh? You click dekat shape dia tadi ni. Okay, you tukar warna. Maybe you change it into blue color, for example. Okay, you unclick balik. You control enter. Alright, so bila you over, dia bertukar warna. Alright, so ni over. Okay, ni over. This one is up. Yang atas ni adalah up. Okay, dia tak ada apa-apa action kan. This one is over. Alright.
So kita pergi pula dekat down. Okay, so down, insert keyframe. Okay, you kena insert keyframe So insert keyframe, bila you click down, okay, bila you click aja, you akan bertukar warna. Contohnya I nak tukar dia warna merah. Okay, so bila dia down, dia tukar warna, and then size dia kecil sikit contohnya. Ataupun you tak nak tukar size. Okay, take a look, Ctrl Enter. Alright, up, over, down. Bila you click, bila klik ni, dia akan tukar warna merah. Okay, ataupun you, bila klik, you nak shape dia kecil pun tak kisah. You akan ubahlah dia punya appearance of the button itself. Alright. Okay, Evie, buat masa ni dapat tak? Ya. Alright, so benda ni senang je sebenarnya. Alright, so bila you dah dapat idea macam mana you nak go around, you boleh buat. Alright, so this is how you nak, you punya button lah. Create you punya button function daripada timeline tadi. Okay. So, tutup yang ni. Okay. Itu adalah you create you punya button. Okay, next. Okay, double click balik dekat sini. Hit. This one is the hit area. Okay, so sekarang ni hit area you dekat sini lah, dekat button shape ni. Contohnya, okay. Okay, kalau you punya hit area ni, you ubah. You letak hit area ni dekat sini pun boleh klik. Boleh klik enter. Okay, so you tengok So, yang hit ni I tak prefer sangat lah you untuk ubah. Contohnya hit area ni, you letaklah, okay, this area bila you klik je dia boleh klik. Alright, contoh So, ni contoh. Okay. So, contohnya kalau you perasan. Oh, sorry. Sekejap, I tak ubah dia punya ni. Okay, Ctrl Enter. Alright. So, macam tadi, bila kita dekat button ni dia baru dia boleh klik kan. Ni sekarang ni I boleh dekat sini pun I boleh klik. Around this one. Itu adalah hit area. Hit area. So, okay. Kalau I buang tadi hit area ni, I remove. Nampak ni? Area hit tu. Okay, this one sekarang ni, I nak delete this one. Okay. This one remove frames. Okay. So, kita ubah balik kan. Kita Ctrl Enter. Alright. So, this one. Di sini dah tak boleh tekan dah. Itu adalah hit. Maknanya hit area you. So, sekarang ni, bila you over kat sini, baru you boleh klik. Alright. So, itulah function ataupun timeline untuk button lah. So, kita ada up, over, down and hit. So selama ni hit area ni depends lah. Kalau macam you punya button kecil kan, susah lah untuk you punya user untuk mouse over kan. So you punya hit area ni lah, contohnya next button kan. Next button you arrow dah lah kecil kan. Lepas tu nak kena tekan exactly on the arrow, susah lah. So you kena buat hit area. So maybe shape segi empat. So bila dia hover je you punya mouse dekat you punya area situ, you boleh klik. Alright. So itu adalah button. Simple dah, settle. You dah buat dah cover page. Okay, next. You nak insert scene. Okay, ni scene 1. So, next is you nak buat scene baru. Insert. Pergi kat insert. Scene. So, you akan ada scene baru lah. You akan automatically pergi scene baru lah yang ni. Okay. Jangan gelabah. Ada student I masa dulu. Saya ajar, Miss, yang tadi hilang, Miss. Bukan hilang. Tapi sekarang ni you dekat scene kedua. Yang tadi adalah scene yang pertama. Okay. Alright. Scene yang pertama dan juga scene yang kedua. Okay, so you just create 2 buttons only. Button enter and then scene 2 button back. Okay, so try to do it. Okay, cuba buat. Lepas tu tunjuk kat I.